Okay, good morning, students. Tini je discussion nai abo ke class 10 ni nationalism chapter do political science. Ebong not only for class 10 abo. Sini class 12 mungthong nei ne BA per nei thong MA per nei thong ya ke competitive exam nai ro joton bagai nang abo. Sai maka tabo actually nong nationalism in India abo starting man ingke 1919 ni simi se start khaja jaga habena seng obon se tekisa back ma thangnai mane sekang ma thangnai kya tangoi hangkai nong obon bujinan bagai o concept no bujinan bagai India je modern India suru mani buhron sim khaja abon bagai seng kisa back ma thangnai tabo no kok no sanai jebur pano je kuno kaisa abo hai pora rong mutu khaja ni social science nita especially history ni mano political science ni mano sociology ni mano all related subject do or related subject no ne mutunar men bagai ke question answer year wise ne man year wise bati seman tauro mo ni kaisa year ro tam gotona ka a gotona no nung saimang khangkai abo hanya mutunar man sajamaka ga obon bagai sentau start khanya boron simi 1857 Anono saka 1857 ketamo revolt tung mani. What kind of revolt took place that time? Sepoy revolt. Sepoy revolt huni mane abo Bangla bangke Sipahi bidruh. Samangka jara Bangla medium porinai borok bobono nai manu. Baksa to English maya engke borok ni poinke Sipahi bidruh. Tamane na Sepoy revolt. Abang ke 1857 আর মেন নায়ক কে সাব হ্যাঁ মঙ্গল পান্ডে ভেরি গুড গো মঙ্গল পান্ডে হনি মানে বখরকসা আপ্রো পুলিশ পারসন মানে ব্রিটিশ নি হেবেনি ইন্ডিয়া নি বড় আগে ব ন প্রথম ব্যক্তি যা নাকি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নি এগেইনস্ট যুদ্ধ খাইনে হেমকা অবনি পরে কেন সং ফাইনাই বজাগাব 1885 और कसारा जे तमरा आपन संगा से इंपोर्टेंट या पर ऑक्सिन नागिया टाइम के सीन स्टार्ट न नेशनलिज्म कंकाय 1919 नि सिमी 1919 नि सिमी नों यापनो संगर त किसा दे थांगमानि के ओ कसारा को नांगमानि आबो ताबो 1885 आबो यांगो रिलेशन दं अब बगै ना 1885 अंग ताबो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मुदबंखा फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस माने उ ताबो जे कांग्रेस हने कैसे पार्टी करिजा National Congress tabuk ni Indian National Congress ni president samno saiba ana thangnai kota tabuk tolio tabo ko Rahul Gandhi agio ni Indira Gandhi bonglangkha Rajiv Gandhi bonglangkha ama hake Rahul Gandhi same angka tabuk ke selaiya te khoroksa angka obo haike no মানে ও তাবুনি যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তংমানি ন ও কংগ্রেস পার্টি ন আগেও 1885 ফার্স্ট ফর্ম মানি কোন বুঝা প্রথম ফর্ম মানি পুরো 1885 ইনকা ও 1885 যে ফর্ম খাইনাই আবনি বুম তাম অপি ফাইনাই ওকে হু ফর্ম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ইয়াবনি ফাই ওকে দ্য আনসার ইজ হোয়াট A.O. Hume A.O. Hume nangkai alam Octavian Hume bini full form do habana sengmono A.O. Hume ni no seng sinu okay ebong o A.O. Hume actually hangkai bini past lifetime nongmani bokhroksa ICS officer mane ICS mane tamo Indian Civil Service retired Indian Civil Service nga tabu ga o ICS rokno IAS IPS ni bagai rebai kata agi ka ICS nu samanga nga oboni pore ar tai question ni mano demon tamo Indian National Congress ni first president sabo who was the first president of Indian National Congress engkai Umesh Chandra Banerjee yaka Bondu Pattai eki kok abodo awan porangke how many delegates were attended for the first time of Indian National Congress 72 delegates ko bujha mane उ जेपुर नाकि इंडियन नेशनल कांग्रेस नो नुहुन जाकुरु प्रथम ओजना मेंबर थां सगुया आवलके 72 जना ओके एयाव हाय इनका आरो नि जे क्वेश्चन रिलेटेड आसिं नो इनका आबो बजगा स्पेशली माने इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट फॉर्म माने बो स्टेट
master. Okay, yang semang hanggan nengka question je answer tong mana jigon abang paja. Om pergi seng boy yaro thangnai 1905 very important. No, so 1905 ang kita mangka 1905 ngangai partition of Bengal. Partition of Bengal mana aku buji? Partition of Bengal mana seng agiwata. Obono nong mudunan lai obono ke very important. Okok nong mudunan lai. Obono partition of Bengal ni mana ke Bengal no skak mani sudah kok. Engkau skak mani pap sabok kakak okok nong mudunan mal kan no abono year nong mudunan. Year kan 1905. Engkau partition of Bengal ni mana ke actually engkau apuro East Bengal, West Bengal, tai Assam. East Bengal mana tahu Bangladesh ni thangka do. Engkau West Bengal mana Kolkata je tahu tongmani abo West Bengal tahu West Bengal. And Assam ni mana ke Assam mana u je Guwahati bin capital ke abo Assam. Aborok agiwo India by Pakistan kage sini sekarang. Apuro joto na ek logi na borok ekai state tongmani. Assam, East Bengal, West Bengal. Kok buka? Engkau apa no sekali rekha. Sab sekali rekha bung kata apa? Lord Curzon. Lord Curzon. Oh Lord Curzon. Jepuro India ni baisherai tongpuro. Bo apa no sekali rekha. Divide and rule pun apa no. Semka tamhan divide and rule. Engkau mah ke tinda no sekali di mana? The state no apa no tamo partition of Bengal. 1905 clear kau buka enggak abo very important abo na mujudar kenro kagai thangmani awan pore kan sengtham thanai 1906 tam mang khanro 1906 Swaraj Finish to 1906 ong ya 1905 ka Muslim League founded at Dhaka Muslim League ni himane ओ ताबुक जे मुस्लिम लीग नि कासे पार्टी ग्रिजा ओ पार्टी आबो तामुई थांगा माने बरक कासा अको कमिटी बा पार्टी फॉर्म खायगाता मुस्लिम लीग नि मुस्लिम रक स्पेशली तमंगा एंका आ पार्टी नो फॉर्म खायमे ढाका गन नो खायमे ढाका बरक बांग्लादेश आगियो नि इस्ट पाकिस्तान तमन आबो अथवा आबो टाइम आगे एंके इस्ट बेंगल तमन Engkau jokon nake 1947 nengka, engkau India Pakistan kak lagi ha, apro keno bin boom ke East Pakistan nengka jauh ka. First totam tomane East Bengal, om pore East Pakistan, awan pore Bangladesh, tintang ni nengka. Abo jaga kaca no, kau kubus ka. Engkau awan pore keno seng boy yaro pakai no 1915 maybe no 1915 nengka tam ka. 1914 no bodi mano seng 1914 hangke first world war ngo bufuro 1914 hangke first world war samka and 1915 no hangke sabo ne Mahatma Gandhi South Africa no hade India phirok khaimani engkau ja kisi ja nang saiman nangnai tamo Mahatma Gandhi sabo Mahatma Gandhi khorsa loya tong saki do bo agio mane company ni silsila wo company ni purpose bo South Africa wo kaisa mane case thangna thangmani si haibano bo South African tong thangka bujka ama haigeno bo last te 14 বছর 15 বছর পরে bo India phirogoi thaika enga bongke 1915 no phai mane ekmatro dong noro je boy onusare ka taungnai mane Mahatma Gandhi bufuro India phirogoi pai almost mi phai bujka when Mahatma Gandhi come back from South Africa to India. Gakai bupurung nai 1950. Angkau buka, awam berkat sengtam manai sini 1919 important. 1919 atau mana sini Rowlatt Act first introduced in 1918 nongka, have launch in 1919 okay, and Rowlatt Act ni mana very important. Sengabono angnono sakatawo je kuno borok no suspect hangke police rok arrest khaibano kobuska ebong police rok British police rokta je purpono borok rokno sondeho khakyanke suspect khakyanke bongni nok rok search khaibano mane rutugui mano manai rok obo kuno permission na ya court ni permission enga oma hai I no Rowlatt Act
এবং ও রাউলা থুনি হিমো ব খরচা বরক ন মানে ব বরক খরচা ব মানে গভর্নমেন্ট ন কাশা অগর খাতা রিকমেন্ডেশন দে খাতা যে সিংনো অমাই ল সামই দিবে এই আ রাউলান এক নি এগেইনস্ট যে মহাত্মা গান্ধী সং যে মুভমেন্ট হিমানি আর নহজিनो सुरुम ताव ताव आजाका सुरुम थानाय इनका 1919 नग गांकाय 13 एप्रिल 1919 नि 13 एप्रिल ताव माने जालियानवाला बाग मासाकार बुहुरुम गांकाय 1919 13 एप्रिल अब बजागा पान्जाबाव मियादा माने बरक 10000 मत बरक जेखन नाकि गादरिं ब्रो आब्रो साबक गुली खायन बय ऑर्डर खाया who has given the order to shoot to the participant of all the members General Dyer okay oh General Dyer nang mujunang nanai okay engko oh General Dyer haibana boglu thuiya tang no sairika gotike bodo khoroksa borok thangi batharika 20 বছর পরে বীরভূমকে উদ্ধম সিং nei o উদ্ধম সিং tangi bono প্রতিশোধ নাকা রিভেঞ্জ নাহাকা ukulo karon ka bini thago ও আ সময় যে পুরো নাকি জেনারেল ডায়ার গুলি খাইপুরু আব্রু বিন থাকবো আবা কেন ও প্রব নিনি পার্টিও থাঙ্গই প্রোগ্রামও থাঙ্গই আবা হাইকে দুকুমানাই থইমানি ইনকা আবনি প্রতিশোধ নানারে বগৈব 20 বছর পরে বিনি বুসুক জেনারেল ডায়ার থাঙ্গই ইলেভেন থাঙ্গই কবই বছর কিউ কবুজকা আবকা উদ্যম সিং অবরক গদির নম্বর কই হাইবাই ইম্পর্টেন্ট আবো civil service ni akaba ni no bahai competitive exam rna rok phaimano haibano class 10 bo question duri phai khangkai awdo nung kono sure kri phaiban mano obujka obo mogen rok bono srengbai nam okay mane je related ni nationalism in India ni mane related joto question tong mane abono rok mane in detail story no man khangke no rok answer khaibano story maya year ni mujhe khaima lenge nung maya okay obon pore khano rok tamulai no ni 1920 फाइनाय ओके 1920 नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन पास नु नॉन कोऑपरेशन माने नो बुजी नॉन कोऑपरेशन दिस मीन माने सों ताइ सुबालिया नि माने तामनो सुबालिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट माने रक कुन समय ब्रॉड क्वेश्चन आंसर सिया पुरो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिमया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट माने नंका असहयोग वानसा को बाके असहयोग आंदोलन याकेबा इंग्लिश बाके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट माने जनरली संताम न बुझी एकदम वेरी इजी सिदो रखाइनो बानाबो सिमानो इंग्लिश जेमान के तो इंग्लिश बाय सिका जरा बांग्ला माने बांग्ला बाय सिका ओके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्पेशली संताय गवर्नमेंट ऑफ चुबालिया नहीं माने बदके चुबालिया ताउ जरा मास्टर खाइनाय रक मास्टर खाइया स्कूल थांलिया जरा पुलिस खाइया रक पुलिस ड्यूटी खाइया थांलिया যারা অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে সাংতাংনে ডিএম অফিসে তংনাই রক ডিএম অফিসে থাংলিয়া ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট হঙ্গা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থাংলিয়া ইঞ্জিনিয়ার খাইয়া ইঞ্জিনিয়ার থাংলিয়া ডক্টর খাইয়া রক ডক্টর চাকরি খাইয়া থাংলিয়া ডিউটি অফ হঙ্গে তো যত সামুং তো সোংনো টাংলি দङ ব্রিটিশ রক ওকে হঙ্গে অ ব্রিটিশ রক সামুং টাংলি ফান দংদি হাইবাनो टांगनाय रक तो इंडियन बरनले बेसिरबाग हंगे इंडियन बर रक न अबनो क महात्मा गांधी एकटा आपिल खाइया जों नन कोऑपरेशन मूवमेंट मा खाइसेनाय माने जों आसो निजे जान दुई सिनि हानि बागै सिनि जातिनि बागै दफानि बागै सांतां दङ हाइबानो इंग्रेज रक जोंनो प्रायोरिटी रिया सिनि कक न नाया सिनि आजादी रिया आवन बागै जों बर काइтай सामं टांलिया जों याकारि रिबाय सेनाय हनै नन कोऑपरेशन मूवमेंट खाइबाय जेबो कुनो माने चाकरी खाइनो डिउटी थांलिया हंगे पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस बरकसो थांलिया हंगाय सरकारी अब मास्टर खाइ मास्टर थांलिया हंगाय निनि इंजिनियर डॉक्टर जतनो अबुं समय हंगाय दता मुंसेनाय डिपार्टमेंट अचल एयाव नन कोऑपरेशन मूवमेंट अब पास जों खाता नुपुरो माने आबनो जों नन कोऑपरेशन मूवमेंट खाइनाय हनै 1920 डिसेम्बर मासाव हंगाय अबनो रेजोल्यूशन पास खाइया जों अमति खाइनाय हनै इंडियन नेशनल कांग्रेस कौनो बुझगा इंडियन नेशनल कांग्रेस रक अबनो एडॉप्ट खाइया ता नन कोऑपरेशन मूवमेंट न ओके एंगा ऑन नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्पेशली बुसुक जरा चलिगा सेमान 1920 से 1922 जरा कौनो बुझगा 1920
Aba 20 22 jala choli mani bisingo kabangma awai kotona angka baksa o jaga anon no saka je Khan Abdul Gopur Khan angka tamo Simanto Gandhi ni mani mane Mahatma Gandhi सबसे नियरेस्ट बरक बा महात्मा गांधी no mani kuknai Khan Abdul Gopur Khan bo arrest mani এবং বিনি লগিও কয় হাজার জন বরক 10,000 জন বড় 1 লক্ষ বরক arrest খা তেমনকা হিংগাই মহাত্মা গান্ধী তাম খাইরেকা মানে স্ট্রাইক খাইরেকা হাঙ্গার স্ট্রাইক সত্যাগ্রহ নি মানে হিংগা হাঙ্গার স্ট্রাইক খাইতেন কেন পুরা 1 সপ্তাহ 6 দিন রমই পুরা মানে দেশ যতন ডিলার কে বো ফানো অংখরিয়া সাইদি খাইনেও থাंदिया कुनु बरको फाइलिया डिलार नों दाउ अमा हागे बर रो अंखरिया के 1 सप्ताह रमई ताम नों नाइला सिनि नों त्रिपुरा फानो अमति नों खांके একটা কিরমা সিংসা দিন থাকলাম দেবা এই আপনো মানে जों फ्रीडम मानसिना इङै दंखा आ समायाव न ककबुजगा अ समायाव जों फ्रीडम मानसिनाय हनै दंमोनि हायबना अ फ्रीडम कुनु ना कुनु कारणे मालिया आप्रनो ताङै इंथाङा साइमान माने इंग्रेज बाद दंमै दंखा जे आप्रनो फ्रीडम मारसिनाय हनै किन्तु ङै मालिया उकुलो कारणटा म माने महात्मा गांधी तो नन वायलेंस माने अहिंसानि माध्यमे खायनि ककबुजगा एगे अरो किछु संख्यक बरक उजे बाक्सा एरिया सिंगो माने उजे खान आब्दुल गबर खान चंद्र आगियो ओंबाय माने आबो नि जे प्रतिशोध नानानै बगै जलि जागै ताम खाइरका बाक्सा बरक सिनियर त्रिपुरा बो आपदिंगो जे चोरी चोरा हनै माने उत्तर प्रदेश काचा थानानि बुं माने जागानि बुं दा जागा काचा पुलिस स्टेशन दङ चोरी चोरा हनै ककबुजगा आ चोरी चोरा काचा जागा एवं पुलिस स्टेशन बुं चोरी चोरा आ जागाव आ ब्रिटिश रंग जे पुलिस याके इंडियन पुलिस न कलाय कता त्रिपुरा पुलिस गंगा त्रिपुरा साबो तंगो वानसाबो तंगो दिक्रियो तब ब्रिटिश गवर्नमेंट नि पुलिस न ताम खाइरेखा सगै बहै खिबिया पूरा थाना थुम सगै खिबिया बरक बथैया गबां पुलिस न खिबिया हागनो नन वायलेंस नि थांगा माने अब तो हिंसा ओंगै संखाया अ हिंसा ने मादमे खाया हिमानसे निको अ हिंसा ओंगै जे खाइमानि आबोन बगै आखरके स्टप माने महात्मा गांधी जे हांगार स्ट्राइक खाइदोंमोन अबनो माने रड खाइरेखा याकारि रेखा तांते हांगार स्ट्राइक खाइले आनि नन वायलेंस को सामु तांना फजों तां वायलेंस खाइ गाबरकेन महात्मा गांधी एरेस्ट नि थांगा एके सामनि बगै एरेस्ट उ जे बरक बुजिया रं बगै को बुझा एइ अबाहाय ओ इंसिडेंट डेंजरस इंसिडेंट आबो बजागा चोरी चोरा बजागा उत्तर प्रदेश चोरी चोरा हंगाय थाना न लूट खाइबानि बा सकमानि पाब्लिक र कोन बुझा अबनि परे ताइबो दंखो जे जों नाजां गंगाय नि 1929 ताव माने मेन जे ककनो सिबि थानाय 1929 जों गोबां मांखा आ जागाव हंगाय फर्स्ट जे जोंमान माने हंगाय लाहौर कांग्रेस एडॉप्ट खाइबानि ताम खाइबानि लाहौर कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्ट द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज हनै माने पूर्ण स्वराज हनै जे एडॉप्ट खाइबानि इंडियन नेशनल कांग्रेस रो आबो पुरो 31 अक्टोबर 1929 ओके 1929 साल 31 डिसेम्बर 31 अक्टोबर ताम खाया 31 डिसेम्बर न अक्टोबर या 31 डिसेम्बर अंकाय लाहौर कांग्रेस माने लाहौर जागाव जे कांग्रेस आसुक लाइफ्रु जों सिनि हानो जों पूर्ण स्वाधीन नि स्वराज सिनि हा जोंनो चालौनाय हनै आबो हाइके बरक एडॉप्ट खायता थाइमंगा एन आ समयो न सिनि इंडियन नेशनल फ्लैग क्रिया ट्रिकलर नि माने अ ट्रिकलर न प्रथम पोस्ट थाइबानि नियाखबा फ्लैग हिसाबानि साबो जवाहरलाल नेहरू ओके जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट थाइबानि फर्स्ट टाइम हंगाय अब ताबो ट्रिकलर हंगा अ ट्रिकलर दिस मीन इंडियन नेशनल फ्लैग अब बजागा ति हाजा कनि फाइमानो हंगा बजागा ति हाजा फाइमानो अब ट्रिकलर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन द बैंक ऑफ द रवि एट लाहौर ओके लाहौर हंगा बजागा बैंक ऑफ द रिवर रवि नि काचा रिवर दंगो आ जागाव अ ट्रिकलर प्रथम 3000 मने बुझु खाइ ओके देन अबन परे
Sengtai mano tamo 1930 1930 26 January very important abo 1900 besok 1930 26 January abo katamo first Independence Day observed মানে ইন্ডিয়া ও প্রথম ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে नै जों প্রথম পালন খাইমানি বুহুরুংখা সাইমান 1930 26 জানুয়ারি রংखा आगुरो ब्रिटिश रक्सिनो नरक फ्रीडम होननानै रियाक हायबनो जों खुद इंडियन रकनो अबनो सिनि देश स्वाधीनखानि गसिना लायखा कबुसखा एंको उ जे स्वाधीनखानै जे फाइबेना आबो प्रति बছर 1930 26 জানুয়ারি পালন থাকে বলে একে 1931 26 জানুয়ারি তাই পালন থাকে ফেগিয়া আমাকে ফাইতে যেখন নাকি ব্রিটিশ রক 1947 नो 15 अगस्त इंडियानो इंडिपेंडेंस रखा रमानी परेखे आपुरके इंडिपेंडेंस डे हनि सेलिब्रेशन खाइ तंखा एंड उ रिपब्लिक डे हनि हिमानी 26 जनवरी खायादा आबो इंडिपेंडेंस डे नो आबो सिंग इंडिपेंडेंस डे हनि पालन खाइमानी इनका ओ इंडिपेंडेंस डे नो पालन खाइमानी एक्चुअली इनके 1930 नि सिमी स्टार्ट खाइ आबो इनका आपुरबो इंडिपेंडेंस डे नो हनि खाइमानी किंतु इंडिपेंडेंस डे जेपुर नाकि 1947 रिखा अबनि परेखा अबनो बुम पाल्टगुइ रिपब्लिक डे हनि रिखा दासि किंतु कुनिनो इंडिपेंडेंस डे हनि पालन खाइमानी इज इट क्लियर ओम बरे 1930 टाइप ऑफ इंपोर्टेंट डे इनका ताव तो आजागा सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट नि सामाने दांडी मार्च आंथाजि थाका दांडी मार्च पुरो 1930 12 मार्च निसिमी नो 12 मार्च to 6 April very important अब एकदम important दांडी मार्च के स्पेशली सम क्रिएट खायन बगै सल क्रिएट खायन बगै यंगो अब बरन सिम्बर स्टार्ट खाया सबरमती आश्रम गुजरात तो तंगदो सबरमती आश्रम नि सिमी दांडी जरा कोस्टल रीजन ऑफ दांडी इनका अब 20 किलोमीटर का द डिस्टेंस ऑफ द दांडी फ्रॉम सबरमती आश्रम टू दांडी इनका बुसगो 240 किलोमीटर या 40 माइल्स या केबा 388 किलोमीटर कन्वर्ट खाइगे 380 कानाय एवं आबो पर कयदिन नांखा हिमि थाङै सबै जाने 24 डेज माने 24 दिन हिम खानाय सिम जाखाय जाय एवं 24 दिन हिम प्रो प्रथम जों सबरमती आश्रमनि सिमि प्रथम कयजना बरक दे अको पार्टिसिपेट खाया 78 जना ओके और जो मुजुदार दे इनका अब डिस्क्रिप्शन टाइप ऑफ सीमानो न शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ सीमानो ओके इनका अबनि परे इनका न अब आजरा ताकि जा कक मुजुदार दे तंग महात्मा गांधी आपरो किंतु 61 इयर्स का खाबिन बयस एवं 61 बছর बयस कइदब 388 किलोमीटर हिम कानाय बक्तिंगा ओ दिननो मुजु खायजाखाय माने संपुनु खायजा गया हायबा दं ओके इनका अब वेरी इंपोर्टेंट दिन बागै आसे जरानो